ये जो पंडित पंडित अभी अभी कुदिएर चाहिए अभी SBP रखो है एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट ओसी हुआ बीएस कंपनी कमांडर executive magistrate and मोहम्मद जुएल मियां आप थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पर जो भी है थोड़ा देख लो ठीक है बस ये आइडेंटिफाई जी हेड इस तरफ ভালো স্যার তো only one okay ওই ওয়াইগুলা দেখো আইডি কার্ড সহ জেল মিয়া অথচ আমি মঙ্গলবার দিন বাড়াইছে ওরে তুগাইতে বুধবার দিনও সকাল 10টা অন্তি বার চাইছি কই কোথায় জানি দেখি ফার জঙ্গলের আনাই না বাদাটা বেছে বেচে দিল সাং ফাতা নাই আমরা খাই আজ দোকান তা বানা জি ফুটলে উপাস থাকি তে আমার দামাই মাঝখানে বিড়ি ভাত ভাঙতো বিড়ি হয় বিড়ি ভাতা ভাঙতো tanat na nilawana tanat na ito ano pa